One TV Patrol. Asenso Administration mitunol og ayuda sa Davao Region nga apektado sa kalamidad. May kantidad og 4 milyones pesos ang ayudang pinansyal nga gipadangad sa kagamhanang probinsyal sa Misamis Occidental ngadto sa mga probinsya og syudad sa Davao Region nga apektado sa kalamidad. Sila si Board Member Calvin Tito Dicina, Board Member Eduardo Sibido, Provincial Social Welfare and Development Officer Lorelai Ye og Mr. Jid Chowa sa Provincial Treasurer's Office. Maoy team sa Kapitolyo nga gipamalihugan ni Governor Henry Waminal aron itunol personal ngadto sa mga counterpart official sa Davao Region. Usa ka milyon ka pesos ang gigahin sa Davao de Oro, usa ka milyon ka pesos sa Davao del Norte, usa ka milyon ka pesos sa Davao Oriental o 500,000 pesos sa Davao Occidental pinaagi ni Governor Franklin Bautista og Vice Governor Lorna Bautista Bandigan uban ang mga board member og 500,000 pesos usab sa lokal nga kagamhanan sa Davao City pinaagi ni Mayor Basti Duterte. Mihimo ang Asenso Administration sa ingon niini nga aksyon gumikan kay dili sayon kon maagian og kalamidad sama sa shear line nga mihapak sa Misamis Occidental atol sa Pasko niadtong 2022. Ang ingon niini nga kahimtang sa Davao Region dili na bag-o gumikan kay common na kini nga disaster sama sa Bagyo, low pressure area og shear line. Apan ining bag-ulang dili hamay ang ilang na sinati o apan ining bag-ulang dili hamay ang ilang nasinati gumikan kay halapad sa Davao Region ang nakasinati sa pagbaha o landslide nga mikutlo og gatusan ka kinabuhi o danyo sa infrastruktura. One TV Patrol.